बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस फराह जमील। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम नज़्म हमद पढ़ रहे हैं और इसके शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले सबक में शेर नंबर 3 और 4 की तशरीह पढ़ी थी और मफ़हूम जाना था। आज हम शेर नंबर 5, 6 और 7 का मफ़हूम भी जानेंगे और इसकी तशरीह भी करेंगे। तो बच्चों, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 106 पर मौजूद नज़्म हमद की तशरीह और मफ़हूम के लिए शेर नंबर 5 देखते हैं। तू ही नज़र आता है हर शे पर मुहीत उनको, जो रंजो मुसीबत में करते हैं गिला तेरा। बच्चों, सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाज के मानी लिख लेते हैं। मुहीत, मुहीत के क्या मानी है? घेरा करने वाला। मुहीत घेरा करने वाला। शय, शय के क्या मायनी है? चीज़, कोई चीज़, कोई शय। रंज, रंज का मतलब है दुख। गिला, गिला का क्या मतलब है? शिकायत, शिकायत। तो बच्चों, इस शेर का मफ़हूम क्या है कि उन लोगों को अल्लाह ताला ही हर चीज़ को अपने घेरे में लिए हुए नज़र आता है जो दुख और मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला का शिकवा करते हैं। तो बच्चों, इसका क्या मतलब है कि कायनात का सारा निज़ाम अल्लाह ताला का मरहून मिन्नत है। हर तरफ अल्लाह ताला की कुदरत के आसार नज़र आते हैं। बिलाशुबा अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है और जो लोग किसी मुसीबत या परेशानी या दुख में मुब्तला होते हैं तो वो अपनी इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए अल्लाह ताला ही की तरफ रुजू करते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि अल्लाह ताला ही वो वाहिद ज़ात है जो उनके दुख का मदावा कर सकती है। क्योंकि बच्चों, उन्हें ये एहसास होता है कि हम पर जो परेशानी आई है वो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है और मुसीबत की इस घड़ी में अल्लाह ताला ही हमारा हामी और मददगार है और वही हमारी इस परेशानी को दूर करेगा। तो बच्चों, दुख और तकलीफ़ से निकलने के लिए इंसान का कोई और ठिकाना नहीं होता और वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ही ज़ात पर भरोसा करता है और हर चीज़ में फिर उसे अल्लाह ताला ही नज़र आता है। बच्चों, आपने सफ़ा नंबर 107 पर शेर नंबर 6 पढ़ना है। आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। बच्चों, सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाज के मायनी जानते भी हैं और अपनी किताब पर लिखते हैं। आफाक, आफाक का लफ्ज़ जो है वो जमा है उफ़क़ की, और उफ़क़ का क्या मतलब होता है? आसमान। तो बच्चों, इस शेर में आफाक किन मायनों में लिया गया? दुनिया के मायनों में लिया गया। तो बच्चों, आफाक जमा है उफ़क़ की, उफ़क़ के मायने है आसमान, लेकिन इस शेर में आफाक को दुनिया के मायनों में लिया गया है। बच्चों, महक किसे कहते हैं? खुशबू को, खुशबू को महक कहते हैं। और सबा किसे कहते हैं? सुबह से या सुबह की, सुबह की। तो बच्चों, इस शेर का क्या मफ़हूम है? आसमानों और इस दुनिया में एक न एक दिन अल्लाह ताला के पैगाम की खुशबू ज़रूर फैलेगी, क्योंकि सुबह की ठंडी हवा अल्लाह ताला का पैगाम लेकर घर घर में जाती है। तो बच्चों, इसके क्या मानी है कि अल्लाह ताला की ज़ात अज़ल से है और अबद तक रहेगी। अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात की पहचान के लिए सारी दुनिया बनाई है। अब ये इंसान पर मुनहसर है कि वो इस पैगाम को कब अपने दिल में जगह देता है। हर चीज़ अल्लाह ताला की ज़ात के होने का इकरार करती है। हर चीज़ से अल्लाह ताला का जलवा ज़ाहिर होता है और एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला की ज़ात से हर एक को शनासाई हासिल होगी और सुबह सुबह ठंडी हवा अल्लाह ताला की हम्दो सना के गीत गाती हुई हर जगह पहुंचती है और एक दिन पूरी दुनिया इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हो जाएगी और हर शख्स अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन ले आएगा, यानी ईमान ले आएगा।
تو بچوں اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مادی وجود نہیں رکھتی۔ اس کے باوجود یہ بات انسانی فطرت میں شامل ہے کہ اسے کسی چیز کو دیکھ کر جو خوشی اور سکون ملتا ہے وہ سنی سنائی باتوں میں نہیں ملتا، اور ہر چیز دنیا کی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہونے کا ثبوت دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جلوے اس پوری دنیا میں نظر آتے ہیں۔ تو پھر شاعر کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھیں گے اور اللہ ہی پر بھروسہ کریں گے۔ بچوں اب اس نظم کا آخری شعر نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ بچوں یہ اس نظم کا آخری شعر ہے اور اسے مقطع کہیں گے۔ بچوں مقطع کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی نظم کا یا غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتے ہیں، اس شعر کو اس نظم کا مقطع کہتے ہیں۔ بچوں تخلص کیا ہوتا ہے؟ مختصر نام، جیسے خواجہ الطاف حسین حالی کا مختصر نام ہے حالی۔ اب آپ اس شعر میں دیکھیں خواجہ الطاف حسین حالی نے اپنا یہ مختصر نام یعنی تخلص اس شعر میں استعمال کیا ہے، اس لیے یہ شعر اس نظم کا مقطع کہلائے گا۔ اور بچوں جس شعر میں آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص بیان نہیں کرتے تو پھر وہ اس نظم کا آخری شعر کہلاتا ہے، پھر وہ اس نظم کا مقطع نہیں کہلاتا۔ تو بچوں اس نظم کا حمد کا مقطع کیا ہے؟ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ تو بچوں اب اس میں مشکل الفاظ کے معنی لکھتے ہیں۔ بول، بول کے کیا معنی ہے؟ کہی ہوئی بات، یعنی یہاں پر شاعر اپنے اشعار کو کہہ رہے ہیں، کہی ہوئی بات۔ رنگ بیاں، رنگ بیاں سے کیا مراد ہے؟ بات کرنے کا انداز۔ جدا، جدا کے کیا معنی ہے؟ الگ، مختلف۔ بچوں اس شعر کا مفہوم کیا ہے؟ شاعر کیا کہتے ہیں کہ تیری کہی ہوئی بات دل کو چھو کر گزرتی ہے اے حالی، تیرا بات کرنے کا انداز سب سے الگ ہے۔ یعنی یہاں پر شاعر اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری جو بات ہے وہ دل کو چھو کر گزرنے والی ہوتی ہے اور میرے بات کرنے کا انداز سب سے الگ اور مختلف ہوتا ہے۔ تو بچوں الفاظ اپنے اندر بہت اثر رکھتے ہیں، بات کرنے کا انداز کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو بہترین باتوں کو بھی اچھے انداز سے پیش کرنے کے فن سے آگاہ نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بات کرنے کا اتنا فن موجود ہوتا ہے کہ وہ معمولی سے معمولی بات میں بھی اثر آفریں لہجہ استعمال کرتے ہیں اور ان کی معمولی سی بات بھی دل میں گھر کر جاتی ہے۔ ایسے لوگ بات کرنے کا ڈھنگ جانتے ہیں۔ اور اس شعر میں حالی اپنے کلام کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے حالی تیرا بات کرنے کا انداز بڑا دلکش اور خوبصورت ہے، اور تیری کہی ہوئی ایک ایک بات سننے والے کے دل میں اتر جاتی ہے اور لوگ اس سے بہت اثر لیتے ہیں۔ تو بچوں یہ ہماری نظم کا مقطع تھا۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک تھا۔ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں نظم حمد کی ایکسرسائز کریں گے، مشق کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔